Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Zamba pesaki Zacharie prophétie. Chokule Mungu anamkaburia Zakaria unabii. Qui est grande montagne devant Zorobabel? Weye unakuya nani wewe mlima kubwa mbele ya Zorobabeli? Grande montagne oneza roi ya Perse. Ule mlima kubwa yakalaka ni mfalme wa Perse. Muzoka kama lamu ha? Pata mzuri. Eza tawana. Ina vile wakati. Soko tangi livre stras okomona ke roi Perse azalaiko interrompre construction. Kama unasoma kwa ile wakati ulikuwa mfalme wa Perse anaanza misala o Zorobabel bazalaiko sala construction. Ile makazi Zorobabel anaanza kufanya. Perse azalaiko s'opposer na. Ule mfalme wa Perse anaanza. Le Seigneur atali. Na Mungu anaangalia. Niveau au Perse azalaki ko dominer la terre. Vile Perse haute wala bulongo. Abengi yango une montagne. Anamuita mlima. Uzona na malam? Amen. Qui est une montagne devant Zorobabel? Weye unakuwa nani mlima kuu mbele ya Zorobabel? Qui sera aplani? Utazambarishiwa. Action oneza aussi prophétique. Ile tendo nayo inakuwa ya kinabii. Na réalité véritable Zorobabel zoko ma Jésus-Christ. Kwa ukweli Zorobabel wa kweli inakuwa ni Yesu Kristo. Maintenant montagne za Hérode. Milima inakuwa ni Hérode. Ba César. Ba César. Angonde mena ba komi montagne. Kwa njoo anakuwa mlima kwa ile wakati. Et c'est comme ça la Bible est tambola. Na njoo vile Biblia inakuwa inatembea. Est-ce que vous avez malamu ndenge yango esali? Amen. Donc c'est ça. Inakuwa vile. Mais maintenant déjà tant ba situation zo salima. Wakati mambo yanapitikana. Et que ba insecte bazo attaquer arbre appelé la vigne Israël. Na ile vilulu biku na shambulia muti ya mzabibu wa Israël. Esaïe déjà prophétisé que je vous dis qu'il y a une bannière bino bozomo ngoteza au-dessus de toutes les montagnes cette bannière. Na Isaya alitabira kusema utakuwa bendera moja itakuwa juu ya milima. Là il a prophétisé sur le roi des rois. Pale alitabiri njoo ya mfalme wa mfalme. Ainakuya. Uzona na malam? Amen. Akoya kuanéantir toutes ces montagnes. Atakuya kuangusha milima yote. Voyez la bannière qui se dresse sur des montagnes. Mutazame ile bendera inasimama juu ya milima. Écoutez la trompette qui sonne. Musikie baragumu inapiga kelele. Et cette trompette zakosa la entrée ya royauté à Salomon. Na hiyo baragumu inaanza kufanya Sulemana ingie muutawala. Donc le véritable roi des rois et seigneur des seigneurs. Usima mfalme wa kweli bwana. Parce qu'il est en train de parler sur le roi. Njube kuna semezia njoo ya mfalme. Alors Biboye. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Sasa tuamilie anisemezea hivi. Je regarde tranquillement dans ma demeure. Nakuwa natazama vizuri ndani ya chumba yangu. Pendant la chaleur brillante de la lumière. Wakati ya kivukutu kubwa ya nuru. Et par la vapeur de la rosée. Kupitia vukutu ya umande. Au temps de la chaude moisson. Wakati ya kuvuna. Ezana makambo ebele à côté ya. Kuna kuya mambo ya mingi ya kubira hapa. Parce que le départ de l'église ezana l'air à moisson. Ndio kunyanyulia kanisa ngalaka na wakati ya mavuno. Mais ape na chaude moisson ikoya koselema après départ à l'église. Kuna kuya na ile chaude moisson itafanyisha kisha kwenda wa kanisa. Apocalypse 15 ezoro bela. Ufunuo 5 on va moissonner
la vigne de la terre. watavuna hiyo mzabibu ya udongo. Tangu le Seigneur a moissonné la vigne de la terre, Wakati Mungu atavuna mzabibu ya udongo, alobi akotia bambuma na yango na kati ya cuve. manasema ateka matunda mukivinyo Alors mule, le sang ekojaillir likolo na ye. na damu italuka juu yake. Et c'est ça Isaïe 63. Ndio nakuya Isaya Tangu 63. azoya ko combattre contre les nations. Wakati anakuwa kupiga kukumbana njia mataifa. Alobi qui vient de Don, qui vient de Botsera. Nana atokea kule Edomu, atokea kubosra. Donc quand la chaleur ezawana, Wakati unakuya kile kivukutu cha nguvu, ekosala que rosée a disparaître. itafanya umande ipotee. Hein? Ozola na malam? Amen. Hein? Quand la chaleur eza makasi, Wakati rosée ko kende na ye. wakati kivukutu kwa cha Azola kisa betape ebele. iko naonesha Bazota mapinja. esa d'abord départ na biso. Iko naonesha kwanza kunyanyuliwa Mais il y kwetu. aura la chaude moisson kwa kosalema Kule makasi. utakuwa kuvuna tena kwa kivukutu kutakuwa ufanshika. Donc parce que wana bazotalisa Psaume 19. Pale wewe naonesha Zaburi 19. Parce que l'apparition au soleil Juu kuonekana kwa yua eza po amema vapeur ya rosée inakuya njia ya kubeba ile vukutu ya umande ndende nayo. eza po ajuger la terre. Inakuwa njia au kumi. C'est ça le soleil qui revient pour la seconde fois. Njoo nakuya jua ya urema la pili. Ozola na malam. Unafuata mzuri. Bazopesa ba détail. Ndio tuaburia ile Ba ce qui rosée. uketo. Ce qui rosée c'est longwe na ba feuille ke na yango. Kama umande natoka majua majani na inaenda. Oyo etikali wane ko subir chaleur vraiment makasi. Ile na wakia pale itapata ile moto ya jua. Ozola na malam. Amen. Nde yango ba continuer. Ndio ile banakuwa banaendelesha. Mais avant la moisson, Lakini kabla mavuno, quand la pousse est achevée, wakati kule komala quand la kunaisha, fleur devient un raisin qui mûrit, wakati ile maua inakuya kama il coupe les sarments, vinyo inaivya, anakata Avec ile les majani, serpes, anakata na ile il mti, enlève, anaitosha, il tranche les cèpes. anachongola ile mti. Mouvement yango na yebisa kibino ne bandeli. Hii ndio kitu tuliwaambia kumwanzo. Mais azana besoin de fruits. Anahitaji vile Mais tunda. fakata moi babita pozo empêcher. Inabidi akate mipande ya miti bila Wana mzuiza. nyo c'est nini? Yote nini? Prendre ketura. Kubeba kitura. Tozoka na malamu ha? Unasikia mzuri? Pour prendre Njia kubeba. fruit na yo précieux. Kubeba ile tunda mzuri. Okokata ba serpe nyos. Inabidi ukata bile mabipande ya mti. Okokata ba biloko mususu. Utakata vitu vingine. Pozwa eloko noza. Tubebe ile tunda unahitaji. Beba lobi le fe ya mutu azokende kobuka ndenga azokata kata. Ndio unaonesha ile majani ya ule mtu enda kuvuna Azo kata. expliquer yango. Ndio nifasiria hapa. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Na bote bataachiliwa kwa ndege wa karibu wa milima na wale wanyama wa Les udongo. oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres. Na wale wa ndege wanaharibu watapitisha ile joto Et les yabo bêtes njia de la terre y passeront l'hiver. ile mabafu. En ce temps-là, Na kwa hilo wakati des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées na masadaka itapelekwa kwa milele wa majeshi. par le peuple fort et vigoureux, Juu kupita taifa ya par le nguvu na peuple inakuwa na nguvu. redoutable depuis qu'il existe, Kwa hiyo taifa inakuwa na mastajabu tangu nation naishi. puissante Inakuwa taifa ya et uwezo qui écrase tout, na inavinya vyote. et dont le pays est coupé par des fleuves. Ile muji inakatwa kupitia mamito Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, na itapelekwa fazi panaketi njina ya milele wa sur majeshi la montagne de Sion. juu ya mlima ya Sayuni. Donc, au juste makambo d'abord et salima. Hiyo mambo ilifashika. Soko tali yango na 2 Chroniques 20. Kama unasoma mambo ya siku sura ya 20. Est-ce que texte vous comprenez ngani nazotanga ngo? Mnaelewa vizuri ya ndio Ça wakati va? tunasoma. Ah. Oh no sana ça prendre ketura. Yote naonesha kubeba kitura. Donc comprendre les Kubeba fruits qui mûrissent. ile tunda na Et hivyo. ça direct na te kozwa. Haya tu wana beba. Qui coupera d'autres choses. Utakata mamiti ile ya kuzuiza ndio ufike ubebe tunda. Yango nazo expliquer. Ndio kuna nafasilia. Quand il est venu prendre Israël en Égypte, Wakati anakuwa kuchukua Israeli kule Misri, il a coupé d'abord le cordon entre Israël et l'Égypte. Alikata kile Kata bango po bimisa bango. ilikata kile kitofu kinamwambatanisha Israeli ku Misri ndio abatoshe. Bosi mama la moi. Amen. Donc yango nazolo bila prendre ketura. Ndio ili nasemezea njia kubeba très kitura important. inakuwa bei kabisa. Donc c'est que Ni kusema mouvement oyo nyonso
hiyo makutenka yote eza na kati ya les eaux en bas. inakuya juu ya maji Ya cinquième jour. ya chini mu siku ya 5. Ça va? Amen. Donc c'est que Ni kusema même l'adversité ekotarisama entre l'Éternel et le roi de la terre. hata ile upinzani itafansia kati ya wamilele na wafalme wa udongo. Apocalypse 17 Mu Ufunuo sura 17 totangi yango nano. tuisome. À partir du verset 11. Kwanza kumustari ya 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la bête qui était et qui n'est plus, Na ule nyama alikuya na ashinako, et elle-même un 8e roi. naye peke yake anakuya mfalme wa 8. Et elle est du nombre de 7. Anakuya pa wingi ya benye 7 Et elle va à la perdition. na nenda kupotea. 7 on est totalisaki 7 ans ya Madian nenga dominaki Israël. Ça va? Hii namba 7 ndio tunaonyesha miaka 7 ile majani 7 ans atawala wana Israeli. Ikoloba, Égypte, Assyrie, Babylone la grande, Médo-Perse, Grèce, Rome, na États-Unis d'Amérique. Na kati nango, ils travaillent ensemble avec la papauté. C'est ça Ile miaka 7 inakuya ni Egypt, inakuwa Assyria, inakuya Babyloni, inakuya Medo-Perse, inakuya Greece, inakuya hiyo Rome, na ya 6 ya 7 inakuya ni Amerika na papu wa Roma. Donc batavaya comme la bête ayant 2 cornes, hein? Banatumika kama nyama na kuya na masengo mbili, na kuya sengo moja inaonesha siasa, sengo moja inaonesha dini. Nazui verset 13. Na beba mustari ya Na verset 12 d'abord. Toujours dans la police 17. Les 10 cornes que tu as vues ile mapembe 10 uliona sont 10 rois inakuya wafalme 10 qui n'ont pas encore reçu de royaume, abapokea mais ufalme, qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. lakini beo napokea hiyo madaraka kama wafalme kadiri ya saa moja pamoja na nyama. Donc 1 heure etalisaka 7 ans. Hii wakati moja unaishaka Donc, miaka après 7 notre départ, kisha kunyanyuliwa kwetu, 70 semaines kobanda kozonga pone tangue masusu pour Israël. na hiyo majuma 70 ya Danieli itarudia njuu iendelee njuu ya Israeli. 70 semaines etikali 7 ans mobile. Hiyo majuma 70 unabakia juma 7 moja, ans wana nde ile miaka 7 Apocalypse 17 ebengi yango d'une autre manière ine. ile Ufunuo 17 naita mkusema kwingine saa moja. Yango moni Apocalypse 8 verset 1. Njoko tona Ufunuo sura 8 mstari ya kwanza. Silence ya Nzambe za demi-heure. Wakati beko nasema kuikala kimya kwa Mungu na kuya kipande ya saa moja, Elingolo ba tout simplement 3 ans et demi. inafika kusema miaka 3 na kipande. Eza tangu le Seigneur akoloba va. Inakuwa ni wakati Mungu atasema wendi. Uzola na malamu. Amen. Tanga wabeta 5e trompette na ye. Wakati atapika baragumu ya 5 Na Apocalypse 9. Ufunuo 9. Il faut yeba ke tango zomona aigle muka zo parcourir na espace ya ciel. Inabidi uyua kusema wakati unaona ntai moyo yuko natembea kati ya mbingu. Azoloba malheur à la terre. Inasema ole kwa udongo. Pona les autres trompettes etikali. Njuu ya ile mabaragumu ya wakia. Yo tango zotanga komona aigle boyete azopumbwa. Wewe wakati unasoma uchone chai moyo na luka. Batu musuba zakatanga tanga ningana aigle nini yango azolobawa malheur de la terre. Mtu asema nitai kale unasema hapa ole kwa udongo. C'est simple. Inakuwa ya wepesi. Omoni tangu Enoch atambolaki na Nzambe pendant 300 ans. Unaona Enoki wakati alitembea na Mungu kadiri ya miaka 300. Jude anasema kokene na ye azwaki témoignage ya Nzambe. kabla yeye alipata ushuhuda wa Et Mungu. puis a proclamaki quelque chose. Na alisema kitu kimoja. Le Seigneur vient avec ses saintes myriades Wa milele inakuya na majeshi yake pour ya juger la wingi. terre. Ndio kuhukumu udongo. Après accueilli. Na kisha nenda. C'est comme biso aussi aujourd'hui. Na shi leo Tozoteya. Mais tunahubiri tozotalisa aussi que il y tunaonesha a des kusema situations difficiles sur la terre. itakuya majira ya nguvu, itakuya pa udongo. Zola na malam. Amen.
Mais cet aigle-là qui parcourait là, ce sont les deux juins. Ule ntai anaanza kutembea mkati wa mbingu na kuna Les wapakaliwa deux wawili. juins après leur prédication, Wapakaliwa wawili kisha mahubiri yao ils prophétiseront. watatabiri. Diront, il y a aussi les autres malheurs réguliers sur la Bana terre. bila kusema kutakuya tena maole nyeza kwa jina Après udongo bakuboma bango. na kisha watawaua. C'est ça l'aigle qui parcourt la terre, Ndio qui ule annonce encore. tai unatembea kati ya mbingu na Parce tabiri que tena. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Juu Mungu asifanyaje kintu bila kufunulia ile siri kwa nabii wake takatifu. Au moins, il Apocalypse 12. Unaona Ufunuo 10. Tant qu'ils ont présenté la femme, Wakati bado unaonesha mwanamke na ibande la Apocalypse 12, la femme atali sakabiso. kumwanzo ya Ufunuo 12 ule mwanamke anaonesha kanisa. Mais tant que cette femme a boti, Kisha mwanamke kuzala mwana wana nda atali sakabiso to comme na perfection. ule mtoto anaonesha vie kile kanisa tunafia kukamilifu. Maintenant la femme aigle amemie na désert. Sasa ule mwanamke ntai anambeba na mpeleka Les ailes kujao. d'aigle là, ce sont les deux juins. Iye mabao mbili ya ntai inakuwa ni wapakaliwa Ozola na wawili. wala. Amen. Si yango moko peka ke ekoloba kuna ezo annoncer les autres malheurs qui restent sur la terre. Paka ule ntai mwa moyo atakuwa kutangaza kule njuu atangazi kuna kuya maole ingine itakuya pa udongo. Ça va, hein? Amen. Natushaka boye po ozala na un tout par la grâce de Dieu. Mina gusaka hivi njuu kuwe na bintu mutele kupitia neema ya Mungu. Donc nazongi awawa, Mina rudia hapa. il faut koyeba ke 1 heure avec la bête c'est 7 ans. Inabidi ujua kusema Samuel na nyama inakuwa ni miaka 7. Yango nazongi le verset 13. Ndio kuna rudia mstari ya Ils ont un 13. même dessein Wanakuya na mipango moja moja. et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Banaleta hiyo uwezo yabo na hiyo madaraka kwa nyama. Ils combattront contre l'agneau. Na batakombana na mwana kondoo. Ozomona? Amen. Yango nde balobeli na Esaïe 18. Njo ile banasema mu Isaya sura 8. Yango nde ezali na deuxième fois que le soleil marche dans sa trajectoire. Njo inakuya inaonesha mara ya pili jua inarudia mtembea kwake barabara yake. Toujours les eaux d'en bas par rapport à Genèse 25. Paka kuinangalia maji ya chini kulinganisha na Mwanzo 25. Prendre Ketura. Kubeba ketura. Nzora na malam. Amen. C'est cueillir les bons fruits na sur la terre. Ni kuvuna matunda yake nzuri pa udongo. Yango moni na pesa ki de Chronique 20. Njo kwa utaona mimi nileta mambo ya siku sura ya 20 Awo moni ba nation. hapo nuna mataifa. Ba puissante nation. Mataifa ya A uwezo combattre l'agneau. batakombana na mwana kondoo. Dieu a présenté kango bango na ba forme belé. Mungu anabaonekanishaka mu mahali ya mingi. A présenté Pharaon à Ézéchiel 29 comme crocodile. Anamuonesha Farao mu Ezekieli 29 kama mamba. A présenté bango aussi comme des animaux qui montent na kati ya mai. Anabaonesha kama banyame na toka mu bahari. Na Daniel chapitre 7. Mu Danieli sura 7. Donc a présenté ça la présentation belé. Anafanyaka mabionesho ya kuachana chana. Donc soko tamboli par la grâce de Dieu. Kama atembea kupitia neema ya Mungu, On peut remarquer que utaona kusema il y a des présentations, la manière où Dieu a présenté, a nommé l'ennemi. kuna kwa mfano ile Mungu arunesha adui mfano ya kumuonesha. Donc c'est bien sûr Inakuya vile que tout ce que le Seigneur a créé parle d'abord de Jésus-Christ lui-même. yote vile Mungu aliumba vinasemezea d'abord njoo Yesu Kristo peke Mais yake. n'oublie pas son plan. Lakini usaulike Ya ile mipango redemption. yake ya ukombozi, Ici quoi Israël, ile ukombozi ya dans Israeli ici qu'on a biso. na hiyo wokovu yetu. Quand il vient prendre Israël, Wakati anakuwa kumchukua Israeli, il châtie le roi de la terre. anapiga wafalme wa udongo. Donc là, par là, tu dois comprendre Pale tunaelewa que na 5e jour, musiku ya 5 Maï is Agar, maji ya chini kwa Agar comme Israël, kama Israeli Jérusalem actuelle, inakuwa Yerusalemu hapa sasa, et Maï is aussi comme Agar, comme l'Égypte. na maji nayo inakuwa kama Agar kama Misri, Là où le Seigneur a se manifesté aussi comme grand crocodile, kule Mungu ataonekanisha kama mamba mkuu. parce que le lion s'est manifesté comme crocodile. Leo ashaonekanisha kama mamba, Parce que crocodile a un cœur comme la main inférieure. na ule mamba alana roho kama kitwanyo cha huku chini. On a vu que mutu zo salwe apesi ya salwe. Unaosha mtu Aleki liboso. eko nasema anapita kumile, Ote alingo salwe. anapenda kulamukia taifa. Misalekete na pesi binongo tena kama na Yesu Kristo. Na minamukia
Salobi ana crocodile na pesi bino bote na komona. Batoto ya krokodili na mitamu jina la Yesu Kristo. Makambo nzambe zaka foye ba ko respecter temps. Mama mwana bidi kuheshimia wakati. Ezaka kate o hasard kaka boye. Aya paka hivi tu unakuwa tunasema sema. Crocodile tangu ya zoleka. Wakati mambo yanapita, balobi fo bimisande milinga na zolo. Inabidi atoshe simoko mpua. Lelo azo bimisa milinga na zolo. Leo ashitoshe simoko mpua. Lelo azo benda nde milinga. Leo eko na kokota simoko. Verset lobi ya sacerdoce. Andika asema njoo kuwali. Offrande dino bon odeur. Iye sadaka yetu inakuwa kama harufu nzuri. Cela veut dire lelo nzamba za boy. Leo Mungu anakokota. Bwana Yesu akufaki azo benda. Ndipo Yesu alikufa ipa na kokota. Zola na mala. Nafuata. Omose kufani pembeni na nyama na moto na milinga loso wana. Kama shimama na nyama kumbela moto na lelo offrande dino bon odeur. Leo inakuwa kama sadaka ya harufu nzuri. Metanyo so kufana na moto wana miso yoko ma rouge. Yesu fana na moto ko remarquer kaka. Wakati itakuwa moto macho na kuwa rouge. Après ko éternuer. Pro tatosha kupumzika kwa nguvu chi. Parce que crocodile faut éternuer. Inabidi ule mamba atoshe mpumuzi nguvu sana mpua. Tana yewa na ezata ya colère. Ile wakati inakuwa wakati ya kasirani. Ozola na mala. Amen. Nde balobi akobimisa milinga na zolo. Juu wanasema atatosha simoko mpua. Eza tako bimisa milinga na zolo. Haina wakati hii ya kutosha simoko mpua. Pour comprendre crocodile faut tanga na Psaume 18. Ndio uelewe. David a expliqué très bien. Uelewe mamba soma Zaburi 18 ndio Daudi amfasiria mzuri Mungu. Alors les écailles à crocodile ce sont des écritures de Dieu. Hii inakuya ile ya mkongo ya mamba inakuwa ni maandiko ya Mungu. Biso na toko kabana na biso. Shit tunaweza kukatana. Problème iko kwa pewa kene kote na. Shit tunaweza kuwa na mambo. Leo natia kitu tuseme écailles à crocodile. Tunachana huyu anaenda lakini ja turubire kusema inatakuwa mkongo ya iko arrivé. Pe okeno boye pe kene boye. Huyu anaweza kwenda huko anaweza kwenda. Natia kitu ya crocodile. Lakini nilikubira usati tunakuwa makanda ya crocodile. Ozala na mala. Unafuata mzuri. Des écailles qui demeurent inséparables, ce sont des écritures. Hiyo makanda ya mamba haigawanya nake inakuwa ni maandiko. Quand Dieu vient qu'il agit dans sa colère, wakati ils accomplissent les écritures. Wakati Mungu anao utenda mu makari yake alikuwa anatimiza maandiko. Anatembea kulinganisha ile inaandikiwa. Uzola na malamu. Amen. Eyaka aussi koyako talisa na facette ya lolenge ya Joseph akoiko bosa na ba frère na EPT. Inaonesha mfano kusema Yusufu naye asiwezi kusawa ndugu yake. Parce que tanga koya kushatie na colère, wakati Mungu ataka kupika makari, il va embrasser ses frères aussi. Atabusu bandugu yake. Alors place on en écriture. Na fa ile fazi andiko. Motema neza mele inférieur. Roho yake inakuwa kama kitwanjo cha huku chini. Or pour la vie. Japo njia uzima. Alobaka ata mutazana nyongo nayo. Ata mtu na ndeni yako. Kokende kokanga mel supériorité. Usibebe hiyo ya kutwanga nacho. Nazo exemple facile. Mimi na kionyesho. Mama. Omoni liboka oyo liboko oyo tutolaka otutelaka pondu. Unaki kitwanjo cha nsombe. Na mortier osale la kotutela pondu. Na mwishiro unatumia yaka. Na tutela pondu yo. Ilo watongana nayo. C'était wana. Ile muchi. Nde mel supérieur. Ndio nakuya ile cha utwanje cha huko yulu. Oyo liboka sewa. Kile kitwanje cha chini. Ndenga mel inférieur. Ndio naita cha kitwanje cha huko chini. Soko zibiloko ezamo bimaneti masangu. Kona ba bintu ya minakuya bya bibizima. Ochango na kata liboka. Uneka ndani ya kitwanje. Est-ce que kopanzana yango moko? Yoye itejika yeye peke yao. Donc mel inférieur c'est la loi. Ni usema ile cha huko chini kwa ni sheria. Et décortica kate. Aifungulake. Uzola na malamu? Amen. Ato tondisi masango na kata liboka ekukata na kata na. Ato na jaza ile mama. Soko yena mortier. Haitagawanya. Ato kwa kitwanjio. Beti nikola masango. Unatwanga. Ifungwa. Inafungulika. Tuzoka na malamu? Amen. Donc mel supérieur. Usa ile mwishi. C'est la grâce. Inakuwa ni neema. Maintenant le cœur ya crocodile eza mel inférieur. Lakini roho ya mama inakuwa ni kitwanjo cha huko chini. Mwisho mbona crocodile ngole no église katata yo moko. Unaona crocodile leo mkanisa la kasirani hapana. Esbora na malamu? Unafuata mzuri. Eso si magane na zoba. Unafuata mzuri nasema. Isa loi na grâce. Ko isa tant grâce. Inakuwa ni wakati ya neema. Mais après notre départ akozonga na ndenge ya a poisson bisale na. Wakati tutaenda sheka kanisa atarudia ndio. C'est ça akoya ko défier tous les animaux. Kula atakuya
kupiga wanyama wote wa maji. Là akopase likolo ya mai. Atapita juu ya maji. Et akodéclarer que la lumière soit. Atasema nuru iwe. Eza po a éclairer Israël. Inakuya njuu amuangazie Israeli. Et ensuite a éclairer toute la terre. Na kisha angazie udongo mzima. Ndenge sengela kia soit héritage de la part d'Abraham comme le véritable Isaac. Vile ilibidi abebe uriti kupitia Ibrahimu, vile andiko nasema kama Isaka wa kweli. Tozosimba malamu quand même, hein. Tunagusa vizuri. Maintenant nalobaki natanga de Chroniques 20. Nilipenda tusome mambo ya siku 20. Oyo nyonso naza likambo. Abraham prit Ketura. Ça va? Yote tunasema ndo paka Ibrahimu anabeba Ketura. Le poids wa Ketura, il doit Ketura zaneti fruit na ya bien kozwa. Jua be Ketura. Mais fois côte akata babita po iso gêné. Inakuwa kama tunda. Lakini kabla be tunda inabidi akate ile mamiti unamzuiza afikie kubeba tunda. Maintenant la terre kozala en alliance. Na udongo itakuwa muagano. C'est textuellement inakuwa mfano moja moja. Ndenge Madian azaki en alliance avec bata Amalek na batu mususu na l'ère ya Jish. Itakuya l'ère ya Gedeon. Itakuwa paka mfano moja moja vile wa Amaleki walikuya muagano na Moabu. Awa tozo zwande likamba Josaphat. Hapa tunagusa mambo ya Josaphat. Na bana verset 1. Après cela les fils de Moab et les fils d'Ammon, kisha hiyo wana wa Moabu na wana wa Amoni, et avec eux des Maonites, nao na wale wa Maonite, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Wakatembea kukipindu ya Josaphat njoo kumfanya ya kumkombanisha. On vint en informer Josaphat, wanakuwa kumpatia habari Josaphat, en disant une multitude nombreuse avance contre toi. Kwa kumwambia kusema kuna kuya wingi ya watu inakuya kungambo yako. Depuis l'autre côté de la mer, kwanza kungambo ile ya bahari. Depuis la Syrie, et ils sont à Tanton Tamar qui est En Gedi. Kwanza kusuria bwana kwanza kule ku Ataton na Tamar. Dans sa frayeur, muboka bwake, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat akajiweka tayari njia ya kumtafuta wa milele. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Na akatangaza kufunga chakula njuu ya Yuda mzima. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Na Yuda bakajikusanya njuu ya kualika wa milele na bakakuya bakatoka kwa miji yote ya Yuda njuu ya kumtafuta wa milele. Okozwa texte oyo otangiango presque nyonso tokuutilizango même semaine prochaine. Utabeba hii shairi unaisoma yote tutaitumia hata wiki na kuya. Mais a tozomona kaka ba nation bazalaki en alliance. C'est ce qu'il faut retenir. Hapa tukuna watu mataifa ilikuwa muagano ndio tunaona. Kaka Isaïe 18 elobi. Inakuwa paka vile Isaya 8 ensemble beko pamoja contre un pays. Banenda kukomanisha mji moja hivi. Ça va? Amen. Jango ni nazuka texte. Njoo kile ni wewe andiko. Mais Isaïe 18 elobi. Lakini Isaya tous abandonnés. 18 nasema bote bataachiliwa. Parce que déjà Isaïe bisaki bango. Njoo Isaya alibambia. Il y a une bannière que vous ne voyez pas ça likola toutes les montagnes. Unakuya bendera moja inakuya juu ya milima ile amuone mwe. Il y a une trompette qui sonne. Kunakuya baragumu moja inapiga. Kwa sa royauté na yeye ya bannière. Njoo kuonesha ule utawala ile parce que David tanga nani Moïse tanga longa ki ba Malécite. Njoo Musa wakati alitawala wa Maleki. Alobaki l'Éternel est ma bannière. Alisema wa milele akuya bendera yangu. Ozora na mala? Amen. Donc c'est ça au juste. Njoo vile nakuya vile. Yango nde tokosione na kata 5e jour na temps wana. Na njoo tutatembelea musiku ya 5. Donc après que le Seigneur a combattre toutes les nations, kisha Mungu kombanisha mataifa yote. Na kati nango fomona toujours les jours de l'Éternel aussi na l'air à désoin. Na ndani inabidi uone siku ya milele na ndani ya wakati ya wapagana wili. Oyo bagoya kote ya Israël.
wapakaliwa wawili wale watawa kumhubiri Israeli. Et vous allez uniquement pour Israël à revenir de son iniquité, à l'ongwananzera iniquité. Itakuya tu ndio Israeli atoke muovu yaye arudie mu barabara mzuri. Ces deux selon Apocalypse 11, ils châtieront sur la terre dans toutes sortes de fléaux. Na wale wapakaliwa wawili kulinganisha na Kufunuo 11 batapiga ulongo na mapigo ya chana chana. Mais l'étoile qui monte de l'abîme à partir ya Apocalypse 9, lakini hiyo nyota inatoka muadeze kwanza Kufunuo 9 ekoyana Apocalypse 11 pour chercher à tuer les deux hommes. Batakuya mu Ufunuo 11 njoo kuwa wapakaliwa wawili. Ceux qui les deux hommes bakufi, na wakati wapakaliwa watakufwa. Deuxième moitié, ile kipindi ya pili, la trompette qui est la cinquième trompette ordonnera que l'ennemi a régné sur toute la terre. Ile baragumu ya tano italeta ile rusa ya adui atawale juu ya udongo mzima. Mais na ngambo ya Nzambe il y aura silence d'une demi-heure. Lakini kwa upande wa Mungu takuya kufunga kimya, kukala kimya kadiri ya miaka 3 na kipande. Mais après ce deuxième 3 ans et demi, lakini kisha ile miaka 3 na kipande ya mwisho, le Seigneur viendra combattre. Bwana atakuya ndio kukombanisha wadui. C'est le combat ya crocodile. Itakuya mgomvi ya mamba. Avec les crocodiles ya Ezekiel 29. Na kukombanisha ule mamba wa Ezekieli 29. Parce que Pharaon aussi a crocodile. Ndio Farao naye anakuwa ni mamba. Le roi de l'Égypte. Anakuwa mfalme wa Misri. Or l'Égypte c'est aussi Agar. Japo Misri naye anakuwa ni Agar. Là nous parlons d'Agar comme le monde entier. Pale tunasemezea Agar kama ulimwengu mzima. Puissance de la terre. Mauwezo ya ulimwengu. Uzora na malam. Amen. Dieu viendra combattre. Mungu atakuwa kupingana. Mais après ce combat, lakini kisha ile vukomvi, qu'est-ce qui se passera? Nini tapitikana? Waneza lolenga zo récupérer Ketura. Ba inakuwa mfano anabeba Ketura. Israël se repentira d'avoir tué les Messies. Israeli atatubu mfano vile limuwa Masia. Tanga kozala visité par lui-même le Seigneur. Wakati atapeguliwa kupitia Bwana peke yake. Et il y aura deuil en Israël pour la repentance. Na mutakuya ilo kilio ndani ya Israeli njuu ya kutubu. Mais après ça, lakini kisha hiyo, qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Il faut que Abraham puisse donner son héritage à Isaac. Inabidi Ibrahimu akaburie urithi wake kwa Isaka. Et totalaki héritage ya Abraham c'est le monde entier. Na tuliona kupitia maandiko kusema urithi ya Ibrahimu inakuwa ni ulimwengu mzima. L'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Inasemewa kusema ulimwengu mzima, ile urithi ya ulimwengu mzima aliwajia Ibrahimu na diable sera enfermé pendant 1000 ans. Kwa hilo wakati shetani atafungwa kadiri ya miaka 1000. Et Isaac recevra cet héritage. Na Isaka atapokea hiyo urithi. Donc il régnera comme l'unique roi sur toute la terre. Atatawala kama mfalme mmoja. Mais il aura son propre camp. Lakini atakuwa na upande wake peke yake. Mais il a son propre camp. Yeye anatawala lakini iko na kambi yake. Et le Seigneur a conçu que la honnête mais va dispatcher aussi des dons à tous. Na Bwana sitabakilia pale, atakabula mazawadi kwa wote. Permettre batu ba vivre na kata 1000 ans. Ataruhusu bantu baishi kadiri ya miaka 1000. Inakuya ni zawadi ya Mungu. Permettre un temps wana esalema. Ataruhusu ile wakati ifansike. Et que les gens vivent la justice sur la terre. Bantu baishi waki pa udongo. C'est un don d'Abraham à tous les enfants. Inakuya ni zawadi ya Ibrahimu ya watoto wote wa Abraham. Na kisha hiyo Abraham atakufwa. Donc cela veut dire inafia kusema le projet de Dieu est arrivé à son terme. Hiyo programu ya Mungu wala ile matengenezo ya Mungu inafika. Quand le projet de Dieu arrive à son terme, wakati matengenezo ya Mungu inafika kumwisho, il faut que au moins Isaac na Ismaël bakoma ensemble. Inabidi one Isaka na Ismaeli wakuye pamoja. Et le projet arrivé à ce terme est toujours na kata millennium. Na hiyo mipango kufika kumwisho inafika inakuwa kama utawala ya miaka 1000. Bien que le Seigneur selon Isaïe chapitre 26, tunawia vizuri Bwana kulinganisha na Isaya 20 na verset 20 na 21 26 kwanza mstari ya 20 au 21. L'écriture le biboye andiko nasema hivi, cache-toi. Fuchama kidogo. Isaïe 26, Isaya 26 verset 20 na 21. Mstari ya Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Va mon peuple, wende taifa yangu, entre dans ta chambre.
ingia mchumba yako ya et ndani ferme la porte derrière toi. na ufunge mlango kumkongo yako, Cache-toi pour ujifiche quelques instants kuma wakati mwa kidogo jusqu'à ce que la colère soit passée. mpaka wakati kasirani katapita. Oh bazolobela na enlèvement na biso. Hapa bia asemezea kunyanyuliwa kwetu. Omoni lokola nzamba azaki na besoin à juger Egypte. Unaona mfano ile Mungu alikuwa anahitaji njia ya kuhukumu Misri. Asalaki ke Alifanya kusema Moïse azongisa Sephora. Musa amrudishe Sefora. Va cache-toi Wende urudi kufuchaga. jusqu'à ce que la colère élèque. Mpaka pale kasirani Alors katapita. baye kuzongisa Sephora après cette colère. Lakini watamrudisha Sefora kisha hiyo kasirani kupita. Na désert. Mujangwa. Uzona na mala? Amen. Et c'est actuellement Na inakuwa mfano moja moja. na Apocalypse 3 na église à Philadelphie. Mufunuo 3 ku kanisa ya Philadelphia. Le Seigneur alobi akobomba biso devant la colère goya sur la terre. Bwana anasema atatufichika kuile kasirani itakuwa Donc bulongo. tokokende na enlèvement. Nikisa tutaenda mkunyanyuliwa La colère ko se manifeste sur la terre. na hiyo kasirani itapitika Mais udongo. elobi pour quelques instants. Inasema kwa wakati mwa kidogo. Soki yango esili tokozonga. Kama ile aisha tutarudia. Ozola na malamu? Amen. Mais tokozonga tozana kata l'héritage ya Abraham en Isaac. Tutarudia, tutakuwa murithi ya Ibrahimu ndani ya Dans Isaka. notre parcelle na kata camp des saints. Mpango yetu mukambi ya watakatifu. Oyo babengi yango Jerusalem. Ile wanaita Yerusalema. Nazotanga awawa. Nunasoma hapa. Et car voici l'Éternel sort de sa demeure. Tazama wa milele unatoka mchumba Voilà yake. verset 21. Ile inakuwa mstari ya 21 Ya Isaïe 26. ya Isaya 26. Pour punir les crimes des habitants de la terre. Juu ya kupika juu ya makosa ya wakecha wa udongo. Et la terre mettra le sang en lui. Na udongo itajazwa na damu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Na haitakuwa tena mauaji pa udongo. Donc c'est que toujours que nous comprendre. Ni kusema yetu na kuelewa. Yango ne nayebisaka bato. Ndio inaambiaka bantu. Nakutana na motei moko azoteya Apocalypse 12. Nili kutana mhubiri mwana hubiri Ufunuo 12. La femme était environnée du soleil. Mwanamke alifinikwa na La lune sous ses pieds. na jua na jua likuwa chini ya miguu yake. Alibemoni soleil, Una jua, lune. mwezi. Ba frère na opesa bino révélation. Wapenda wakaburia Ufunuo. Elingo loba eclipse. Yafosema eclipse. Ozongo na science. Oneka sayansi. Science. Akili yake. Mokili vraiment. Eneka ulimwengu. Ozongo na soleil, lune, eclipse. Jua na mwezi nakuya eclipse. Na matin nenga so kola kutyo na ngo komona ete. Kama Mungu anakuta ile mahubiri utamonaka hata kaloko. Otikala. Utabakia. Pokoseli maka. Tuna mulandia mambo. Ila sikuseme. La lune mwezi parle aussi de l'héritage. Inasemezeaka njia urithi. Parce que lune etali saka une femme. Juu mwezi inaonyesha mwanamke. Balobi Wanasema on peut hériter de tes parents. Unaweza kurithi kwa wazazi wako. Tous les biens. Bintu vyote. Femme pas saka héritage mais héritage éternel na pesa. Mwanamke harana hiyo ni urithi. Mais balobi ba bien boyo héritango epa bato mususu. Nikusema mabintu binyo unaweza kubirithi kwa wazazi. Mais la femme. Lakini mke Ogo hériter pa bato. Hawezi kubirithi kwa. C'est un don de l'éternel. Inakuwa ni zawadi wa milele. Donc la femme a héritage. Ni mwanamke anakuwa ni urithi. Na héritage nzamba pesa. Inakuwa ni urithi wa milele analetaka. Uzora na malam. Amen. L'héritage que Dieu avait donné à Abraham. Ile urithi Mungu alimkaburia Ibrahimu. Oh, terre à promesse. Ile udongo ya ahadi. Cette terre là, ile udongo c'est comme la lune. Inakuwa kama jua, mwezi. Cette terre là aussi, ile udongo nayo le Seigneur a benga comme royaume. Mungu anaita kama ufalme. Abenga comme sabbat, anaita repos. Kama sabato, mapumziko. Uzora na malam. Amen. Cette même terre. Hiyo udongo moja moja. Et Esaïe 62 verset 4. Na Isaya 62 mstari ya 4. Et le but, on appellera ta terre épouse. Bataita udongo mke. Là, je prends une instruction. Bali na kokota mafundisho moja hivi. On a voté ce que la terre va benga aussi une femme. Njoo udongo anaitana mwanamke. Uzora na malam. Amen. Alors, maintenant tant mutakotala balobi ke Pierre ateyaki. Wakati mtu ataangalia kusema Petro alobiti yako talisa basini na ciel. Mungu ataonesha malama kumbingu. Basini na se. Na malama kwa udongo. Akosala ke la ligne comme condition. Atafanya kama mwezi kuye nyekundu kama damu. Alors ba Branamis nanga na bango jour oyo Branham azaki asala ki accident le 25 décembre azaki na hôpital. Ba Branamis ile shiku Branham wabo alifanya ka accident alipatana mshiba yuko. Quelques frères tangu azaki na hôpital wana wavimo libanda batali kolo
25 La Desemba. promesse du Seigneur. Bandu walikuwa pale wanatoka nje Tala la wanaangalia ligne comme mwezi. rouge. Satazama mwezi inakuya nyekunda. Eza pasi mingi soki nzamba boye opeso parole. Inakuya ni mateso kama Mungu anakuima maneno. Donc ce qu'on sali question pour un champion. Kama una banakupika swali question pour un champion. Mwana ya liboso ya catholique. Oyo catholique abota mwana na liboso. Mtoto wa kwanza katolo ule katolo alizala ni nani? Soko répondre Kwa unajibu branamisme. Oje branamisme. Okozwa point. Utapata ma point. La question pour un champion. Kwa question pour un champion kwa. Donc aza vraiment mwana liboso. Branama kwa mtoto wa kwanza wakati huo. Donc vraiment c'est catholicisme. Branama anakuwa ni katolo ya kweli. Des aveuglements eza na kata biloko nyonso wana. Yango faut que le Seigneur sa la grâce batebe. Eza na batu musuba continue kotanga mwa ba brochure eza video wana bandako. Kuna kwa watu wanakatala kusoma hivi. Et puis azo s'inspirer nango. Azo mi mape mote assemblée des saints. Watu wenyewe banabai mabili watu wapita Branham kunyuma yeye unasoma, yeye unapata mambo kule. Ba brochure wana eza très vite. Ile mapitabu inakuwa wazi hauna kintu. Soko zi Genèse 4 tega verset 1 tina 4. Kuna beba mwanzo 4 anabeba mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Tina ba 23, tina ba 24. Shairi inakuwa mrefu mpaka ma 23. Anahubiri paka mstari ya kwanza l'offrande ya Kain na Abel. Esukeli. Kana fungula mwanzo hii natasa paka sadaka ya Abel na Kain. Alors batei pe mususu kotali ba biloko na bango ya Genèse 4 esukela kaka offrande d'Abel, offrande de Kain. On dirait chapitre on esukela na 1 tina verset 4. Kama unangana bahubiri nyingine mahubiri hapo ni shanga paka sadaka Kain na sadaka ya Abel. Offrande d'Abel. Chapitre za mulai. Ile sura inakuwa mrefu. Chapitre za mulai. Ile sura inakuwa mrefu kabisa. Donc kuna nyonso wana se batala yango te. Kule kote chini bangalia. Wana babenga yango lisolo apamba. Sasa haimaadishi. Basolo bakaka voici la généalogie ya Kaya. Tazama uzao ya Kaina. Abota kidogo pamoja biloko apamba. Bango kaka offrande Kaya, offrande Abel. Sadaka ya Abel, sadaka ya Kaina. Moi ba vegle moko boy. Ba bipofu bali. Offrande Kaya, offrande Abel. Sadaka ya Abel, sadaka ya Kaina. Les chapitres za mulai. Na ile sura inakuwa batu bakoma kana biloko wana pwani manque d'humilité. Bantu afia kwa vitu vya nini banakosaka unyenyekevu. Ils ne veulent pas prendre. Hawapendaje kufunda. Osora na malam yangonde komisaka batu rele. Jo ila fikisaka bantu mfano hiyo. Or Paul déclare toute écriture est inspirée de Dieu. Japo Paulo unasema andiko yote inajazwa na Mungu. Inspirée de Dieu. Inajazwa na Mungu. Nde mtu mmoja tunainga Branhamisme moko posa une question. Ami frère. Même quand le diable parle, wakati shetani anasema, il parle anasema à la femme. Kwa mwanamke. S'inspirer de Dieu. Moi je dis oui. Inajazwa na Mungu. Inespira Mungu anashutuka. Ngalo bilandanga malamu. Unifuate mzuri. Na tunie. Nampia swali. Est-ce que c'est le diable qui a écrit ce verset? Ni shetani anaandika andiko? Ami non. Hapana. Oui. Moïse a été inspiré. Musa alipata pour écrire Genèse. Ndio andika mwanzo. C'est inspiré de Dieu. Ilijazwa na Mungu. Afandi kimya. Anekala kimya. Voilà. C'est inspiré de Dieu. Inajazwa na Mungu. Dieu avait donné ça à Moïse. Mungu alimkabalia Musa. Et c'est Moïse qui a écrit. Ni Musa aliandika. Utile pour enseigner. Inakuya ya maana nje kufundisha. Est-ce na malam? Amen. Donc c'est que nakati nango c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi kuelewa ndani ya hiyo. Donc tout ça le Seigneur azoko établir yango. Yote bila Mungu nabieka. Na pesa écriture ni nana. Mileta ndio kantu. Totanga ki d'abord Isaïe 26. Isaïe 26 verset 20 na 21. Ça va? Nde totala ki après ça parce que nazali kolobela na mort ya Abraham. Jumina usemezea kufa ya Ibrahimu. Na ibisi vino mort Abraham ezaneti projet esili. Kwa Ibrahimu inaonesha kama matayarisho ya Mungu inatimilika inafika kwa mwisho. Oyo Apocalypse 10 elobi que à la voix du 7e trompette, du 7e ange, ile ufunuo 10 inasemaka tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Kupitia ile msema baragumu akisema masiri yote ya Mungu itatimilika. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Vile alitangazia kupitia wanabii watumishi wake. C'est ça la mort d'Abraham. Ndio anakuwa kufa Ibrahimu. Et on voit Ismaël. Tunaona Ismaeli azalaki te maintenant bakomi ensemble na Isaac. Ashukuye lakini wanakuwa pamoja na Isaka. Là tozomona Jérusalem d'en bas na Jérusalem d'en haut bakomi ensemble. Pale tunaona Yerusalema ya chini na Yerusalema ya juu inakuwa pamoja. Yango Apocalypse 21. Ndio inakuwa Ufunuo 21. À partir de verset 9. Kwanza mstari ya 9. Baebisi le frère Jean wanamwambia ndugu Yohano, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau.
ukikuya mimi nitakuonesha mke bibi harusi. Pour moi dans la vision du Seigneur, faut le Seigneur me monte en montagne. Njione onyo ya Bwana inabidi Bwana kupeleka mlima. Et alobi l'Éternel me transportant dans une haute montagne. Sasa Bwana akaninyanyua juu ya mlima. Et j'ai vu Jérusalem. Na mimi na Yerusalema. Amen. C'est ça Jérusalem les vainqueurs. Yerusalema naonesha washindaji. Parce que c'est écrit juu limeandikwa dans l'église à Philadelphie. Mkanisa ya Philadelphie. C'est lui qui vaincra. Ule atashinda. Je lui donnerai le nom de la ville de mon Dieu. Mimi nitamkaburia jina ya mji ya Mungu wangu. Être appelé Jérusalem et ça signe à récompense. Kuitiwa Yerusalemu na kuya alama ya mshahara. L'église à Philadelphie. Ukanisa ya Philadelphie. Alors tant bazomona ezokita, wakati beko nona ile mshuka des vainqueurs. Inakuwa ni washindaji. Uzola na malam? Amen. Et le bénémisu ba vainqueur ba pesa bango pe ba palme à la main. Mungu zao wenyewe wanakaburiaka washindaji palme neti ba ramo. Kama ile matawi kutoka. Uzola na malam? Amen. Même na dessin il y a sculpture, il y a temple, il y a Salomon. Hata kule bachaki pe ba palme. Kuma picha ya Sulemani muikalu barunika matawi. Omoni quand Christ entre comme un vainqueur. Unaona Kristo wakati anaonya kama mshindaji. Na kati ya Jerusalem. Ndani ya Yerusalemu. Na Matthieu 21. Mathayo 21. Bazwaki baramo. Barba dernièrement awa ba mama na ba papa na ba tunyoso ya église moko bazako soma nazomona bazotika baramo. Ndiro bantu wewe na usha mandalala. Osomona baotika baramo. Matawi. Babenga ngo lomingo ya mandalala. Maitaka karamu ya matawi. Nzambe azaka sukuna tesaleka kala. Mungu kitena kula sha kupita kaza. Bango batika na biloko wana. Bosho jamaa vile vintu. Yango faut prier pour les aveugles. Inabidi waombea watu wa vipofu wale. Prier pour les gens qui ne voient point. Ombea wale bantu wanakuya macho nyekundu. Afin que bao ya Nzambe juu bale wakaba Mungu na bakota dans la lumière. Baone kisha warudi banye ndani ya nuru. Uzona na malam? Amen. C'est ça. Ndio kwa hivyo. Mais signe ya mandala la ilikakotalisa les vainqueurs. Ile alama ya matawi inaonyesha washindaji. Parce que dans la Bible Rameau c'est un roi. Juu mu Biblia ile matawi inaonyesha mfalme. Uzora na malamu. Unapata mzuri. Donc c'est juste ça. Inakuya hiyo. Yango juste c'est ça vraiment dans le 5e jour. Jo ile inakuya musiku ya 5. Et tokoya ko arriver maintenant ko dobela 6e jour na rencontre tuzana ngo mususu. Na tutakuwa kusemezea siku ya 6 ile ku siku ingeta kuya nayo. Parce que 6e jour c'est toute la Bible, c'est 6e jour. Du siku ya 6 na kwa Biblia mzima. L'œuvre que le Seigneur a eu au sala avec l'homme, la commission. Ile kazi Mungu akufanya na mtu inakuya kupatana. Parce qu'en réalité le Seigneur a créé. Kwa kweli Mungu aliumba. Après avoir créé, kisha kuumba vyote. Asepela ikokotsa l'homme na commission. L'homme a pesa bakombo. Alipenda kumlisha mtu mkazi, mtu alete majina. Donc l'homme a participé dans la création. Mtu naye aingie ashirikie Mungu. Pesa ki bakombo. Alileta majina. Tanga pesi bakombo. Wakati kisha kuleta majina. Nzambe palata bakombo. Na Mungu anafuata ile majina. Mutabenga Nzambe lion attribué de Judas zakande Adam. Ule mtu aleta Mungu simba ya kizazi cha Yuda ni Adam. Zakande Adam. Ule alimwita Mungu mara kondoni Adam. Yandi mango ka kondima. Yari chika tu paka. Asepelaki commission de l'homme. Anechika ili kazi ya mtu. De la même manière aujourd'hui. Mfano moja leo. Nous autres travailler dans 2 Corinthiens 6 verset 1 lobby. Leo tunatumia vile wa Korinto wa pili sura 6. Puisque nous travaillons avec Dieu. Vile tunatumika na Mungu. Nous travaillons avec Christ. Tunatumika na Kristo. Andimi biso na commission. Anatuichikia mkazi. Afin que tout travailler ensemble. Tout tutumike naye pamoja. Yango mona pesi biso pouvoir. Ndio kulona tukaburia mamlaka. C'est que ça nakata ministère de la parole. Ndio aliweka muhudu maneno. Donc c'est textuellement la manière où il a classé les 6e jour. Inakuya mfano moja vile aliutunga vizuri siku ya 6. Par les animaux. Anaanza na wanyama. Après a créé l'homme. Kisha naumba mtu. L'homme atali ba animaux amoni moko te kukani na ye. Mtu anaangalia banyama sio hata mwana mfanana. Après zambala lisi l'homme na sommeil. Kisha Mungu amlalisha mtu musingi. Et ensuite la femme a se manifesté. Kisha mwanamke anaonekana. Ukinotea lokola Branham Teberera sala. Uchende kubirisa Branham mabuchafa rubiri. Que Eva Salemaki après 120 ans tangu Adam kukisi 120 ans de Nzamba yedi susu. Sasa hawa alitungiwa kisha sala mena Eve. Adam kuonesha miaka 102 na 20 hapana. Parce que baka environ 120 ans de mena Nzambe. Anasemaka tangu Adam sali 120 ans na Samoi. Anasemaka ni
Kisha Adam kufanya Ndemena miaka yeko sala Eve. 120 njo Mungu akomtunga Hawa vya bongo. Wana ezalite ya Inakuwa mahubiri ya buchafu na ya bongo. Tout ce qu'il a fait ça dans 6 jours. Vyote Mungu alitunga ifanya masiku 6. Ma question posée za musala munene. Hii masomo Songa ninga koloba mukete. hii maswali unapiga hapa inakuwa ni mambo. Quelle a été la position exacte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Nini ilikuwa hali ya kweli ya kuonekana ya ile mti ya ufahamu vizuri vibaya? Il faut savoir que Dieu est prophète. Inabidi uyaksa Mungu ni nabii. La chose que le Seigneur a sala, Kintu kile Mungu alifanya, apesi l'arbre de vie au milieu du jardin anaweka mti ya uzima kati ya et bustani l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na mti ya ufahamu ya vizuri na vibaya. Pona nini alobaki ne wana? Unajua nini Mungu alifanya vile? Soki na tuni yo comment on a bien aimé. Kana upika njina njako naye mpendwa. Frère Gelo, Ndugu Gelo, ofandi wana? onekana pale. Mena elilingi no eza wapi? Hiyo kimvuli yako chakula fasi gani? Yo sio kama mtabete lisolo ke elilingi nanga zana wenzi. Una mtu Usoka lisolo wana? mtu Yo anapika ko beta ngo te bwana. mtu asimaka kimvuli yako kwa msoko. Elo ozo tuna nde yangu wana. Kile kitu asema njoo hiki. Atuni Gelo roza wapi? Yoro kwapi? Ulibe elilingi nanga eza na machipisha. Kimvuli yangu inakuwa Sio lepona mutine na telefone. Ushajiva mtu vile C'est ça que chose autour. Ndio sasa tunafika hapa. Parce que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est l'ombre de l'arbre de vie. Hiyo mti ya ufahamu ya vizuri na vibaya inakuwa ni Est-ce picha ya que mti. ça n'a pas Unapata mzuri. Donc, ce qu'il faut savoir, Ila bidi uyue le Seigneur a tout mis par écrit. Mungu aliweka vyote katika C'est qu'il faut andiko. comprendre. Inabidi uyue vile. Donc, la façon dont le Seigneur Muali ile Bwana a salaki toutes choses, alifanya vitu vyote. et puis a zui, Kisha a anabeba, sali le jardin, kisha anatunga bustani, entier arbre à connaissance du bien et du mal, arbre de vie. aneka muti ya ufahamu ya vizuri na vibaya na muti Position ya bazo uzima. pesa arbre de vie. Nde arbre à connaissance du mal, ezapeka wan. Fazi bila naleta ya muti ya uzima ndio fazi ya Au vizuri na vibaya pale. milieu du jardin. Kati ya bustani. Nakotambola par la grâce de Dieu. Mimi nitatembea kupitia neema ya Mungu. Asali nengwana apesi mena mutu matiti. Anafanya vile anamkaburia muntu majani. Utangi na Genèse 1, Unasoma Mwanzo sura ya à partir kwanza verset 26, mstari ya verset 26 arabike apesi herbe, apesi ba fruits pour mutalia. anamkaburia muntu majani ya matunda ndio akuli. Maintenant le Seigneur alingaki azongela encore création. Mungu alipata kurudilia umbile. Nde ayaki ayebisi Noé. Kisha akamwambia Noa, Foyebaka ba intention nzambe. inabidi uyue hii mawazo ya Abomba Mungu. makamakasi tanga so sali kamunaye. Anafutia mambo ya Mungu wakati afanya mambo yake. Alobike mabe tondi mingi na mokili. Hasa ubaya unajazwa pa ulimwengu. L'esprit n'a regretté d'avoir créé l'homme. Mimi nahuzunika kwa kuumba mtu. Il faut juger la terre. Inabidi ahukumu udongo. Ça va. Nazwa kaka l'essentiel oyo koyede biso. Mimi nabeba ya maana itatusaidia. Le Seigneur a déclaré déluge. Na Mungu anatangaza gharika. Effectivement, Na gharika inakuya. la pluie est bêtie. Na mvula ikapiga. Et bêtie. Ikapiga. Après, mabele nyonso ezongi na kati ya mai. Kisha udongo yote inarudia ndani ya En maji. réalité, le Seigneur a zongeli Genèse 1 na 2. Kwa ukweli Mungu arudia Mwanzo ya sura ya kwanza mstari ya kwanza. Lolenge écriture no ba l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vile andiko lasemaka roho ya Mungu anatambala juu ya maji. Yango nda zongisi na lera Noé. Njoo ile arudisha wakati ya Noa. Usora na malamu. Unapata mzuri. Donc maintenant, likolo ezali kaka na arche. Lakini juu ya maji kwa mpaka safina. Donc omoni arche. Una safina? Yango nde esprit de Dieu eza kuna ne bandeli. Njoo roho ya Mungu inakuwa kule mwanzo. Est-ce usora na malamu? Unapata mzuri? Maintenant que se passe-t-il? Nini napitikana? Omoni maintenant Adam ndenga azali comme premier homme. Una vile Adam alikuwa kama Comme mtu wa père. kwanza, kama baba. Awa wawasa comme père, comme racine, c'est Noé. Hapa Noa ndio alikuwa kama baba, kama chanzo, Yango kama mone mzizi. sengelaki ata ndenge ni Noé falatika la bulungu. Njoo kule ilifadhali ate mfano gani Noa Parce basi mpaka que Dieu est en utupu. train de répéter. Njoo Mungu anazulula. Omoni nenga pesaki pouvoir. Una vile aleta mamlaka Et pas Adam. kwa Adama. Qui a pesé au pouvoir sur toute la création. Sasa na ukaburia Sur mamlaka les oiseaux, juu ya sur umbo les wote, animaux. juu ya bandeke, juu ya Aye pour wanyama. répéter on a Genèse 9. Kisha ngo kwanzulula mu Mwanzo 9. Mais yoka nenga zo répéter. Lakini sikia vile unazulula.
Genèse 9. Mwanzo sura 9. Tobanda partir verset 1. Tunaanza kumstari ya kwanza. Dieu bénit Noé et ses fils. Na Mungu akabariki Noa na wana wake. Et leur dit, na akawaambia, soyez féconds, kuna uzao, multipliez et remplissez la terre. Mjijumulishe na mujaze udongo. Eza maloba yebisaki Adam. Inakuwa ni misemo Mungu anamwambia Adam na Hawa. Il fait la répétition. Anazulula. Tango asisaki ko yebisa badana Eve magambo oyo, ayebisaki pe bango na pesi bino biloko kolia boye. Kisha waambia Adam na Hawa hiyo mambo, kisha ambasa na wakaburia vyakula hivi. Ça va? Amen. Awa paye. Hapa kina kuya. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Mutakuya kama kishina cha boka ya kutetemesha. Unapeta ayebisaki Adam, apesa kipe pouvoir. Bila anamwambia Adam amgawana madaraka tena. Pour tout oiseau du ciel. Juu ya ndege yote anga. Dans verset 2 ya Genèse 9. Ndio kwa mstari wa pili ya Mwanzo 9. Pour tout ce qui se met sur la terre. Yote ile natambaa nje udongo. Et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Na kubanya samaki yote ya bahari banakuya wanatolewa mikono yenu. Tout ce qui se met et qui a vie. Yote ile inatambaa inakuwa na uzima. Vous servirez de nourriture. Itemisaidia kuchakula. Je vous donne tout cela. Na wakabura yote hiyo. Comme l'herbe verte. Na wakabura kama majani mabichi. Omonde na pesa kibino biloko kolia kuna. Unapinde kabla mtu akula kuna. Lenge moko pe na pesa bino musunyao. Mfano mmoja wakabura nyama. Or il faut ko tala nenga pesa ki bango biloko kolia kuna pa Adam. Inabidi uone mfano akabura vyakula kwa Adam. Apekisa kiloko moko. Alibakatara kitu kimoja. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Muchi ya ufahamu vizuri vibaya. Babiloko apesa ki. Ça va? Acha bindo bakaburia. Awa pe lokola azo pesa lolenga apesa ki. Hapa mfano bakabura mfano. Il faut après interdire loko. Na inabidi hapa akataza. Yango moni. Ndio utaona. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Kule tu amutakuri ya mwili wala nyama na nafsi yake na damu yake. Donc c'est que apesi lolenga pekisi ki herba connaissance du bien et du mal. Mfano mmoja alikatala mucha ufano. Eza lolenga pekisi pe makila. Ndio nakuwa mfano anakataza damu. Usola na malamu ndenge yango ezaleli hein. Et c'est ce qu'il faut saisir d'abord premièrement. Ndio inabidi ushike kitu mara kwanza. C'est le prophète Joseph. Ni nabii Yusufu. Qui nous dit na tusaidia kutuambia que matiti majani na nyama izanaonga kailoko moko ni pa kitu kimoja. Songe ya Pharaon, ndoto ya Farao. Genèse 41. Mwanzo 41. Aloti ndoto aliboso. Alota ndoto ya kwanza. Amoni banyama. Aona banyama. Cette vache grasse. Aona wa ngombe 7 wanene. Amoni pe cette vache mec. Kisha aona wa ngombe 7 wakonde. Asirsote na sommeil. Anashutuka mbushingishi. Après alali lisusu. Kisha alala tena. Azui deuxième songe. Anapata ndoto ya pili. Maintenant amoni maboke matiti. Anona majani sambu. Majani ya kitoko. Makundi 7 ya mzuri. Après amoni matiti mususu maboke mususu ekonda. Ana majani nyingine 7 ya kukonda. Oya malamu elewe ekonda. Hii ya kukonda inakure ile ya mzuri. Asutuki ngona na sommeil. Asutua jambo shingishi. C'est que Pharaon aloti bandoto mibale. Pale inaonyesha Pharaon analota mandoto mbili. Effectivement soko mimi bandoto Pharaon. Kama na mandoto mbili na faculté à science. Kule kumasomo ya sayansi. En tout cas, c'est vrai tant que Pharaon azoro bake ayeki deux songes. Kwa kweli Pharaon wakati anasema pata mandoto mbili. Ase bata faculté à science par lo bake. Mususu alote eza lié na zoologie. Bantu ya kusayansi wanasema hii ndoto ya kwanza inaambatana. Mususu eza lié na botanique. Inaambatana banyama, inaambatana majani. Parce que zoologie est une science qui étudie les animaux. Inakuwa ni sayansi inafunda wanyama. La botanique na ile botanique est une science qui étudie les arbres. Inakuwa ni sayansi inafunda vraiment wana zoke na université. Unaenda kushule ya juu. Et pas bata faculté de science. Kule masomo ya sayansi. Mais tangu faculté de l'éternel yaki na kati ya vie ya Joseph. Wakati ujuzi wa milele kwa maisha ya Yusufu. Ba raconter ces deux songes. Wanaleta mandoto mbili. Yoka l'esprit de Dieu. Sikia roho ya Mungu. Arabi c'est une seule chose. Sasa inakuwa ni kitu kimoja. Mais Dieu a répété la chose deux fois. Asa Mungu
Mungu ananzula kintu mara mbili. Cela veut dire nzambe akosala na nzete. Nusa hapa Mungu anaweza kuwa na Soka muti. liko répéter nzete répéter ngombe. Kama anapenda kuanzula muti ananzula kwa ngombe. Maintenant yo lingo étudier arbre connaissance du bien du mal. Wewe unapenda kufunda muti au fahamu vizuri. Aux yeux encyclopédie na papier ofandi bien très concentré. Ile mapatanisha usambeni. Unaomba sana. Kwa maana kwa arbre. Quand il répète. Wakati Mungu anazulaka. Il peut prendre l'arbre. Anaweza kwanza arrepetango ngombe. Anaanzula kuya nyama ngombe. Jana kwa fasira Mungu. Mais ofandi très concentré na concordance. Wewe onekana. Obibisi ba arbre ni uswabini. Unajikosata unachika miti. Ukasi kozoe kwa mama mwanza. Wewe unasoma funda mba Mungu. Tu te distrais. Unajivurusha bure. Wajilengamisha bure. Unajilenganisha bure. Quand Dieu vient répéter, akoza la président qui nyama. Wakati Mungu anazulula anaanza kuonesha nyama. Répéter ngo matiti. Wakati anaenda kuanzula anazulula anaonesha majani. Yango mwani batebele babonga na Caïn. Njoo kule bantu mimi walipotea na Caïn. Yakazo étudier sur Caïn. Wakati afunda Caïn. A cliquer. Anandika Caïn. Tellement koti concordance na kati ya dictionnaire luka kiango bien. Akoti on a téléphone iPhone. Asoingisha simu yake ile concordance Caïn. Asiba verset nyoso Caïn. Ama ndio Caïn. Agasika autea. Ene na ubiri. Akiremona Caïn a Jean 3. Atina una Caïn mu Yohane wa kwanza sura 3. Pas Caïn qui a tué son frère. Msifanana na Caïn aliwa ndugu yake. Maleki Caïn ebele. Lakini analuka ba Caïn ba minyi barabara. Mu barabara ba minyi analuka. Soki ba ebisi yeke. Kama ambia sema. Ba frère Joseph wa inaki Joseph baza Caïn eko pese trouble. Bale banduku wanamchukia Yusufu. Kwa Yesu katanga kwa shida. Ya tuna Yuda. Amonitel. Anuna Ribeni. Amonitel. Anuna Caïn. Hapa Caïn kwa. Ils ont haï leur frère. Balichukia ndugu yao. Donc c'est que ni kusema Dieu quand il répète, Mungu wakati eko na zulula, il change de manière. Eko na badilisha hali ya kusema. Amen. Au moment de répétition, unaona mkwanzula hapa, il vient, il répète, anakuwa na zulula situation arba connaissance du bien du mal. Ile mambo ya mucha ufanya vizuri. Makomisi yango wana le sang. Hapa anafanya kwa damu. Il faut yebake inabidi uyue après interdiction arba connaissance du bien du mal. Kisha kukataza kula muchi ya Zamba bakisa interdiction mususu. Mungu arongeza tena kukatika nani kukataza. Bakisa interdiction mususu. Arongeza tena kukataza kunyina mbustani. Ezala nini? Ilala nini? Tanga zo bengana Adam. Wakati amfukuza Adam. Alabi apeshonle. Sasa tumuzuize. Et deuxième interdiction. Inakuya ni inakuwa mucha uzima. C'est écrit comme ça. Inaandikiwa vile. Mwanzo sura 3. C'est une interdiction. Tumuzuize inakuya ni kukataza. Ozola na malam. Amen. Yango moni tango apekisi première interdiction, le sang. Njoko tena wakati analeta kukataza kwa kwanza damu. Aye maintenant na Levitique 3. Anakuwa Mwalawi sura 3. Ngani ngakopesa biloko eteni mkedeni ngabesa tout un tout. Nishipenda kuleta bintu kipanda, penda kuleta bintu muuteni. Aye na Levitique 3 verset 17. Anakuwa Mwalawi sura 3 mstari ya 17. C'est ici une loi perpétuelle. Hapa inakuya sheria ya vizazi na vizazi. Pour vos descendants. Njua batoto yenu. Dans tous les lieux où vous habiterez. Mumafazi yote mutaketi. Vous ne mangerez ni graisse. Hamtakula wala ile mafuta ni sang wala damu. Deuxième interdiction bakisa. Anaongeza kikatazo. Zona na Biblia neza. Amen. Lokola kuna bakisa deuxième interdiction. Vile kula ongeza kikatazo. Nani amabe? Kwa nyama. Anaongea tena kukataza kwa pili. Quoi? Graisse. Ile mafuta. Levitique 3 verset 17. Walawi sura 3 mstari 17. Ezora na malam? Unafuata mzuri. Donc en réalité yango moni soko okei. Njoo kule kwa kule wakati unaenda. Okomona ke utena kusema. Na Levitique 6. Walawi sura 6. Le Seigneur tanga pesa ki offrande ya sacrifice perpétuel. Wakati Mungu alileta ile sadaka ya wakati yote. Avant tout service sur l'autel. Kabla kazi yote juu ya madhabahu. Azako sala na sacrifice perpétuel. Baada kufanya ile sadaka ya wakati yote ya kwanza. Batie graisse likola hotel. Wataweka hiyo mafuta juu ya madhabahu. Ba sacrifice nyonso bakosala toute la journée. Hiyo masadaka yote watafanya usiku. Akosala kama likole ya moto ya graisse wana. Wataifanya juu ya ile moto ya mafuta. Tangu basacrificateur basisa service. Wakati wa kuona wataisha kazi, bako clôturer service na bango na sacrifice encore perpétuel. Wataisha tena kazi yao na sadaka kila siku tena manga. Mais bakozwa graisse. Lakini watabeba tena mafuta. Ya mafuta ule nyama tawa wa mwisho. Akotiango likola hotel. Wataweka juu ya madhabahu.
graisse wana iyo mafuta yango nde éclairer place wana toute la nuit. yonjo itangaza ile fazi usiku uzima. Donc il y a eu 3 foyers qui éclairaient la nuit. Kulikuya mafazi 3 naanza kuangaza usiku Na camp Israël. Mukambi ya Israeli. La graisse éclairée. Iyo mafuta inaanza kuangaza. La colonne de feu éclairée. Iyo nguzo ya moto inaanza kuangaza. L'olivier éclairé sur le chandelier. Muzeituni inaanza kuangaza juu ya kinara. Donc la graisse ezali likolo ya hotel. Nikusema iyo mafuta ya nyama inakuwa juu ya madhabahu. Kama na mafuta ya nyama. Unakokota na kati ya chandelier. Unaenda kuingisha ndani ya kinara. Ezokoma huile d'olive. Inakuya mafuta ya mzeituni. Unakumbuka Biblia ingeza la. Unafuata vile Biblia inakuya. Ozomona arbre de vie. Unafuata mcha uzima. Ndio unakuwa mcha uzima. C'est l'olivier. Inakuya mzeituni. Ozona na mala? Amen. La lumière de la graisse. Iyo nuru ya mafuta ya ng'ombe ya nyama. Entretenu par l'olive toute la nuit. La chandelier. C'est l'olive. Inaangazaka kukinara usiku uzima inakuwa ni mafuta ya olivier. L'arbre de vie c'est l'olivier. Yanaya kusaidia mti ya uzima inakuwa ni mzeituni. Maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est la vigne. Mti ya ufahamu ya vizuri na vibaya inakuya mzabibu. Esuzosi banga malamu. Unafuata mzuri. Yango moni ndio utaona na Israel. Muisraeli. Utangi na Levitique 17. Unasoma Walawi 17. Soki baloba Bible zandenge. Biblia iko mfano yake. Oibi makila eza mai Una mdamu na kwa ni ya mai. Yoka français ya Bible. Kia kimombo ya Biblia. C'est lui qui mangera le sang. Unatakuri ya damu. Français Bible. Inakuwa Faransa Biblia. Na Levitique 17. Inakuwa Walawi 17. Baloba ka manger les sang. Kuri ya damu. C'est écrit comme ça. Wanaandika vile. Sio tangango Usoma vile. C'est tout un fruit. Inakuya ni tunda. Levitique 17. Walawi 17. À partir du verset 10. Kwanza mstari ya 10. Si un homme de la maison d'Israël, kama mtu wa chumba Israeli, mstari ya 10. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, wala wageni wale weko na ikala kati yao, mange du sang, anakula damu. Et là, on les a français, mabe babwa, on boit du sang. Watu ambao ni wasamu baya wanakunyaka damu. Bible ndiye kusibiso. Biblia atuambia sema on mange le sang. Wanakuliaka damu. Esalaneti mgumu uzuri. Na alasa matunda unakulia. Ozola na malamu. Amen. Yango moni, njoo utaona soko le makila kama unakulia damu, tisibi la mort. Inabidi ukufwe. Njoo ile. Ozola na malamu. C'était comme ça en Israël. Njoo ilikuwa vile Israël. Vous pensez que ça pamba? Unasema nyabule. Israël tanga koti territoire. Israeli wakati anaingia mumuji. L'écriture est BC boy. Andiko anamwambia hivi. Na Levitique 19. Walawi 19. Tu regarderas tous les arbres. Utaangalia miti yote comme un circoncis. Kama yenye kwa tous les arbres. Miti yote. Ozola na malam? Amen. Donc cela veut dire. Inafia kusema soki neti au lait fruit, kama unakula tunda, cela veut dire en réalité au lende makila. Kwa kweli kama unakula damu. Parce que territoire nzamba pesa ki Abraham. Juu ile urithi Mungu alimgabia Ibrahim. Weza terre promesse. Ile kwa kama bulongo ya ahadi. C'est comparable na jardin d'Eden. Bailinganishaka na bustani ya Edeni. Et c'est que Israël a une interdiction ya fruits physiques. Ilibidi Israeli akuwe na kikatazo ya tunda ya kuonekana. Ya molimo te. Hapana ya kiroho ya kuonekana. Ozona na malamu ha? Amen. Interdiction ya fruits physiques. Inakuya kukataza. Wanaweza toujours pour te comprendre. Inalanju tuelewe que kusema interdiction c'est les makiwa na arba connaissance du bien du mal. Iyo kukataza kulifansika njia mucha uzuri ya fahamu vizuri vibaya. Ilikuya ya kuonekana. Ezaki un arbre. Ilikuwa ni muti. Mais ça parlait de. Inaanza kusemezea juu. Uzora na malam. Amen. Mutateyo, Dieu aime le sang, c'est bien. Mungu apenda damu. Dieu n'aime pas les fruits. Verset wana ezalaka te. Hapana ile andiko zalaka. Jusque là on sait l'effort. Parfois ngana sina tangi mkewa tangi mingi akoedenga ike. Dieu n'aime pas les fruits. Unafanya nguna soma kama ule anasoma sana. Parce que ngana hibi que Jésus ezalaka pe fruits. Anipatia andiko ndio Yesu rejeté par des hommes. Choisi par Dieu. Na yoasa Yesu analana etunda anatuplia abantu. Yemo alabaki na Jean 12 verset 24. Yemo yalisema Yohana. Si les grains de blé qui tombent à terre ne meurent,
Anasema kama ile mbegu ya ngano hayanguki kwa bulongo haikufi itawaja peke yake. Il va porter beaucoup de fruits. Lakini kama anakufa atatoa matunda mingi. Grewana. Ile mbegu ni yeye. Mena tango lobiki muta alobaka mutu msoko lo beloko kana kimia somo nango pamba. Mutu yana sasa kintu. Tiene pas les fruits. Anasa donc il kolo bozo boya Jésus Christ ke bayambaye. Unafia kusema Yesu. Katengo boika fruit. Vula katatu tunda. Donc olongoli ke Jésus Christ asa a créé. Unakatala kusema Yesu amongo ya kote ya ndengwa. Angalia ileta boka ya kubiri mwenye mfano. Somo ya kote. Ileta boka. Tiene pas les fruits. Mungu asipende matunda. Jésus est fruit. Mungu Yesu ni matunda. Usola na malamu. Amen. Likambo ya Caïn na Abel. Mambo ya Caïn na Abel. Cela dépendait ni d'Abel ni de Caïn. Ile kwanza ilinganisha na Abeli wala na Caïn. Usola na malamu? Amen. Po il faut yeba boyeke. Njoo ifo wewe hivi. Abel azako boko la banyama maliaka banyama te. Aranza kuchunga bankondo ona lero wana nzamba pesa ki bilei banyama te. Nchuko ile wakati Mungu asikulete vyakula nyama. Abel soka za fatigué. Kama Abel anachoka. Ako se ressourcer na bilei ya Caïn. Atakula vyakula Caïn. Bilei ya Caïn za kopesa makasa kene kuboko la banyama. Vyakula Caïn nyo yango nguvu akachunge banyama. Pona nini? Jua nini? Nzambe apesa kolia musuni. Après des riches, Mungu analeta kula nyama kisha garika. Cela veut dire inafia kusema Abel manger la nourriture de Caïn. Abel anaanza kula force wana ya Caïn. Ndio anaweza kuendea boko la banyama. Ile nguvu ndio msaidia achunge banyama. Tala Bible. Sangara Biblia. Zomo. Unaona? Tala siko Bible ningeza. Angara Biblia kuyaka. Maintenant mutanga zoke ne koltali seke ba fruits za balinga ngote. Non. Wakati mtu enda kuonesha kusema Mungu asiye hapana kuna kwa andiko. Oyo produit euti na champ. Ile udongo ile matunda toa mshamba. Et pesi pardon ya péché. Naletaka usamaha wa dhambi. Ezaka na Levitique 5. Ina Walawi sura 5. À partir du verset 11 tina verset 13. Kwanza kumstari ya 11 kufika 13. Fruits ya champ. Matunda ya shamba. Baniki yango pesi farine. Bana vinya yatosha bunga. Mutazwi pardon. Mungu anapokea usamaha wa dhambi. Levitique 5 verset 11 à 13. Walawi sura 5 mstari wa 11. Kaka makila tende za kopesa pardon péché. Ana paka damu naleta usamaha wa dhambi. Wana eza mutsoka lobine ngwana tangi ne Bible muke. Kama mtu anasema vile anasoma Biblia kiloko acha soma. Farine pepe saki pardon péché. Bunga na bongo anataka usamaha wa dhambi. C'est dans Levitique 5 inakuwa ni Walawi sura 5 kwanza kumstari ya 11 kufika na mara. Amen. Mais il faut na yo oyeba boye que. Lakini inabidi wewe uyo kusema. Na offrande ya Caïn na Abel. Kusadaka ya Caïn na Abel. L'écriture déclare. Andiko nasema. Et l'obité que l'Éternel regardait l'offrande après il garde atali Abel bien Caïn non. Andiko aseme Mungu anang'ara kwanza sadaka kisha anang'ara Abeli kisha anang'ara Caïn hapana. Écriture résolve l'Éternel regarde d'abord l'homme. Biblia nasema Mungu anangaria kwanza mtu regarde l'offrande. Kisha anangaria sadaka. Esa bongo. Ndio vile. Soki Nzamba alingi yote. Kama usikupende wewe. Ata usaliba jeune multiplie. Ata uzobanga ye. Ata unamongopa. Ako balomona ngali sumu. Ata unafa mtenda zambi. Uza lisumu. Naambia au fa zambi me azobenga ngo lisumu. Mungu huita mtenda zambi. Uzora na bala. Unafuata mzuri Tosio exemple. Tunabeba kionesho. Bana bazalaki na libumu ya Rebeka. Batoto alikuwa kuanza mtumba Rebeka. Nzamba atalaki bana wana. Mungu anangara batoto Mais atalaki Jacob bien. Anamngara Yakobo anampendeza. Yangonde na kopima Jacob offrande na ye endimami kuna pa ya Isaac. Njoo kule wakati Yakobo anazaliwa sadaka ibatichikia baba yake. Atalaka Esau mabe. Anangara Isara muchukia. Parce que Malaki ezolo bake ila ayi Esau. Njoo andiko nasema alimuchukia Isau. Comprendre regard wana. Unangalia ile kuona. Romains 9 elobiki avant que les enfants basala bien na mal. Warumi 9 nasema kabla tu watende wala vizuri wala vibaya. Mungu alikosha kuangalia deja. Yango mwana mabele. Njoo pa udongo. Offrande ya Jacob ndendi mami epesi benediction. Sadaka Yakobo ndio alichikia inaleta baraka. Ya Esau te. Hapana Esau. Ça c'est la répétition Genèse 4. Inakuya ni kuanzula mwanzo. Dieu regarde d'abord l'homme. Mungu anaangalia kwanza mtu. Lolenge moko ndenge saboy. Vile inakuya hivyo. Tangu agreyo. Wakati anakuchikia. Prière kosala. Basheno kosala. Maombi utafanya, maombi utafanya, bio utafanya hata bisikia. Soka boyo. Kama Mungu asikuchikie. Ato jena to prière. Ata unafa jena mashiko 100, asitakuchikia. Tala nanu pona Judas Iscariot. Angalata Yuda Iscariot. Déjà basi ba prévoyaki. Basa kumutayarisha tangu zamani. Kusambela. Wakati taomba. Prière ne koma péché. Tala nanu. Maombi yake itakuwa zambi. Abota mananu te. Asiazaliwa ataka. Mais basi bakanie na programme nzambe. Wanakuwa sasa kumkania législateur a ndenge.
atie déjà loi ule mwandishi alaka ayebi ke vile mutu oyo ayebi ke soki nasali mabe na kolinga nasambela huyu mtu anamaanisha huyu akifanya baya atapenda ombe ntango akosambela wakati priere aomba na ye koma péché. maombi itakuwa kwa nzambi. Législateur Mwandishi mpona nini asi aboyaki ye njoo aso mkatalaka tangu zamani alobi l'un de vous est un démon. sasa mmoja wenu anakuya ni demona. Na Jean 6 verset 70 Yohana sura 6 mstari ya 70 lokola boyaki ye wana vile alikasomkatala ata mileli ata na ria ni paka nzambi yango kumisaka nzambe mpo nzambe alingi yo njoo inabidi wewe uabudu Mungu jana kupenda. Ozola na malamu. Amen. Donc c'est que ni kusema la situation ezaka na Genèse 4 mama alaka mwanzo ezaka prophétique inalaka ya kinabii parce que Caïn c'est Israël. Luka inalaka ni Israeli. Et la nourriture à Caïn c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Na chakula Caïn inalaka ni sheria et Jésus qui est Abel tabaye na Yesu il s'est ressourcé que na yango araza kukula paka mule ndio itimize. La tango tokoloba na Genèse 4 ndio vous comprendre. Wakati asemezea mwanzo ile ndio mtaelewa vizuri. Ce que a fait ile alifanya ce n'est que ce que Jésus utilisait. Ndio vile Yesu anaanza kutumia. Moïse est la terre. Musa anakuwa udongo. Tango aveugle naye wakati kipofu anakuya na Jean chapitre 9 Yohana sura 9 ba disciple ba poser Jésus question wanafasi wampea Yesu swali, est-ce que Seigneur eza lisumu na ye eti nakuwa dhambi yake Bwana ou bien lisumu ba para na ye wala dhambi wazazi yake? Le Seigneur déclare Bwana ajibu eza lisumu na ye haina dhambi yake, eza pe lisumu ba para na ye dhambi wazazi yake, mais enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ni njuma kazi ya Mungu ionekanishe. Cet aveugle là c'est Adam. Ule kipofu mtu ule maintenant bon zambazwa solution njuu Mungu abebe jibu. Il faut boire kasoi na mabele. Inabii atime mate ba udongo. Oh mabele c'est Moïse. Ile ulonga kwa ni Musa. Oh mabele c'est la loi. Japo ulonga kwa ni sheria. Or Deutéronome 25 et le Bible. Japo kumbukumbu la Torati 25. Soki mtu akoki ko racheter te faut ba cracher likolo na ye. Kama mtu ashwezi kukombola. Nenda kwa iko ko racheter de c'est la loi. Ula alishinda kuokoa nani? On a craché likolo na yango. Wanatemea njuu ya sheria. Mais c'est tout ce que Dieu accomplit pour racheter. Ni paka hiyo ndio Mungu alitimiza kukomboa. Même mabele wana anapa udongo moja moja oyo si akrashe pala alitumia mate appliquer ndio anaitumia. Uzola na malamu unapata mzuri. C'est ça le mouvement de la parole. Ndio nakuya kutenka ya neno. Est-ce que uzola na malamu? Amen. Il a utilisé les mêmes écritures. Mungu alitumia maandiko moja moja. Mais déjà si akrashe likolo na. Ni asa kutemea hapo juu mate. Eza incapable ya ko relever kopesa redemption. Anasema inakuya na haina na uwezaji wa kuleta ukombozi. Anaitumia ndio maandiko timilika. Ndio fulani timilike. Tout ça eza potomona. Yote ndio sio toni. Ça va? Amen. Donc c'est ça au juste, je pense que Babylone msuto ko continuer ngo sima semaine prochaine. Njoo inakuya hiyo bintu vingine taendelesha juma ijayo. Yebake l'arbre à connaissance bien mettre ça la vigne. Yo kusema muti ya ufahamu ya vizuri na vibaya alaka ni la loi. Inasemezaka mukiro sheria. Et l'arbre de vie était ça olivier le belagana. Évangile-éternel.com Le site de l'évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le prophète Médard Kiala, ministre de l'évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, a confié l'évangile à plusieurs, une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.